Now, when we think about God, தேவனை குறித்து நாம் யோசிக்கும் பொழுது, దేవుని విషయం మనము ఆలోచించినప్పుడు, the idea of the ancients was you can conceive of him just as you please. உங்கள் இஷ்டப்பட்டபடி தேவன் இருப்பதாக நீங்கள் யோசித்துக் கொள்ளலாம் என்பதே இந்த பழைய மனிதர்களுடைய யோசனையாக இருக்கிறது. పాత పూర్వీకుల యొక్క తత్వం ఎలాంటిదంటే నువ్వు ఏ విధంగా ఆలోచించుకుంటే ఆ విధంగా నువ్వు దేవుణ్ణి ఆలోచించుకోవచ్చు. And in Sanskrit the word nirguna, which means, well, he has no characteristics. சமஸ்கிருத மொழியிலே God has no characteristics. நிர்குணா என்ற வார்த்தை இருக்கிறது. தேவனுக்கு எந்த ஒரு குணாதிசயம் இல்லை என்ற அர்த்தம். సంస్కృతిలో నిర్గుణ అనే మాట ఉన్నది. దేవునికి ఏ విధమైన గుణాతిశయాలు లేవు అని. When somebody was talking in that strain, I said to him, அப்படிப்பட்ட ரீதியிலே ஒரு மனிதர் பேசிக்கொண்டு இருந்த பொழுது நான் அவரிடத்தில் சொன்னேன், ఒక వ్యక్తి ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఆయనతో చెప్పాను, so are my shoes also God? எனவே என்னுடைய ஷூக்கள் கூட தேவன் தானா? నా చెప్పులు కూడా దేవుడేనా? No concept of God. தேவனை குறித்த எந்த ஒரு சரியான எண்ணமும் இல்லை. దేవుని విషయమై సరైనటువంటి అవగాహన లేదు. God is love. தேவன் அன்பாய் இருக்கிறார். దేవుడు ప్రేమయై ఉన్నాడు. And we shall never exhaust his praise, singing with the hosts of heaven, holy, holy, holy is the Lord God of hosts. சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று நாம் சேனைகளோடு சேர்ந்து சொல்லி பாடி அவரை துதித்து தீர்த்து விட முடியாது. సైన్యములకు అధిపతి పరిశుద్ధుడు 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 అనే దేవదూతలతో మనం కలిసి పాడే విషయములు అలసిపోకూడదు. Now, if you turn to Numbers 16th chapter, என்னாகமம் 16ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் திருப்பினால், సంఖ్యాకాండము 16వ అధ్యాయం వైపు తిరిగితే, here Moses is able to show people some of the power of God. தேவனுடைய வல்லமையின் சில காரியங்களை இங்கு மோசே ஜனங்களுக்கு காட்ட முடிந்தது. మోషే దేవుని యొక్క శక్తిని ప్రజలకు కొంతవరకు చూపించగలిగినాడు. Verse 20. 20వ వచనం. And the Lord spoke unto Moses and unto Aaron, saying, దేవుడు మోషేతోను అహరోనుతోను మాట్లాడి, separate yourselves from among this congregation. இந்த சபையை விட்டு பிரிந்து போங்கள். మీరు ఈ సమాజంలో నుండి అవతలికి వెళ్ళుడి. That I may consume them in a moment. ஒரு நிமிஷத்திலே அவர்களை அதமாக்குவேன் என்றார். క్షణములో నేను వారిని కాల్చివేయుదునని. And they fell on their faces and said, அப்பொழுது அவர்கள் முகங்குப்புற விழுந்து, వారు సాగిలపడి, O God, தேவனே, ఓ దేవా, the God of the spirits of all flesh, மாம்சமான யாவருடைய ஆவிகளுக்கும் தேவனே, సమస్త శరీరాత్మలకు దేవుడు అయిన దేవా, shall one man sin and wilt thou be wroth with all the congregation? ஒரு மனிதன் பாவம் செய்திருக்க சபையார் எல்லார் மேலும் கடும் கோபம் கொள்வீரோ என்றார்கள். ఒక్కడు పాపం చేసినదని సమస్త సమాజం మీద నీవు కోపపడుదువా? Here is a recognition which somehow has not trickled down even to the intelligent people in the world today. இந்த உலகத்தில் இன்று மிக புத்திசாலியாக இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு கூட இந்த விளங்கிக் கொள்ளுதல் கொஞ்சம் கூட வரவில்லை. ఈ లోకంలో ఎంతో తెలివితేటలు కలిగినటువంటి మనుషులు కూడా ఇలాంటి గ్రహింపు రావడం లేదు. God of all flesh, எல்லா மாம்சத்திற்கும் தேவனாய் இருக்கிறவர், సమస్త శరీరాత్మలకు దేవుడు. see, చూడండి, we have compartmentalized God. தேவனை நாம் பகுதி பகுதியாக பிரித்து விட்டோம். దేవుణ్ణి మనం విభజించేశాము. You know, on the one hand
ஒரு புறத்திலே ఒక ప్రక్కన we call a monkey a god. குரங்கை ஒரு தேவன் என்று அழைக்கிறோம். కోతిని ఓ దేవుడని పిలుస్తాం. And one of the principal stories which are taught the children on, in many parts, not only in India but elsewhere. இந்தியாவில் மட்டுமல்ல பல்வேறு இடங்களிலும் கூட பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக்கொடுக்கப்படுகிற காரியங்களிலே கதைகளில் ஒன்று ఇండియా దేశంలోనే కాదు ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా పిల్లలకు నేర్పించినటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే A great big monkey had to help this principal deity. இந்த முதன்மையான தேவதையை அந்த பெரிய குரங்கு தாங்கி பிடிக்க வேண்டியதா இருந்தது. ముఖ్యమైనటువంటి దేవతకు ఒక పెద్ద కోతి సహాయం చేయాలి. To recover his wife. அவனுடைய மனைவியை திருப்பி கொண்டு வருவதற்கு உதவி செய்தது. ఆయన భార్యను తిరిగి తీసుకురావడానికి సహాయం చేయబడి. What? ఏంటి? You can think of a God who has a problem recovering his wife. தன் மனைவியை திருப்பி கொண்டு வருவதிலே பிரச்சனை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு தேவனை குறித்து நீங்கள் யோசிக்க முடிகிறதா? తన భార్యను తిరిగి తెచ్చుకోవడానికి ఒక ప్రశ్నతో నిండిన ఒక దేవుని గురించి ఆలోచించడం. And of all things, a monkey had to assist him. எல்லாவற்றை காட்டிலும் ஒரு குரங்கு போய் அந்த தேவனுக்கு உதவி செய்ய అన్ని வேண்டுமா? విషయాల్లో కోతి అతను సహాయం చేయాలి. So that monkey is worshipped. எனவே அந்த குரங்கு ஆராதிக்கப்படுகிறது. ఆ కోతిని ఆరాధిస్తున్నారు. All right. சரி. There are other allusions which make an elephant another symbol of God. ஒரு யானையை கூட தேவனுக்கு அடையாளமாக சொல்லக்கூடிய அப்படிப்பட்ட மாற்ற காரியங்களும் இருக்கின்றன. కూడా దేవుని రూపంలో ఉన్నటువంటి అలాంటి విషయాలు. And to the Western mind, மேற்கத்திய மனதிற்கு పాశ్చాత్య మనుషుల మనస్తత్వం గలవారికి you see, there was an investigation into science. விஞ்ஞானத்தை குறித்த ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி இருந்தது. విజ్ఞాన విషయం ఎంతో పరిశోధన ఉంది. And it is very surprising that so many of you students are students of science. ஆச்சரியமான காரியம் என்னவென்றால் உங்களில் அநேகர் விஞ்ஞான மாணவர்களாக இருப்பது. విద్యార్థులైనటువంటి మీలో అనేక మంది ఈ విజ్ఞాన విషయమైన విద్యార్థులుగా ఉంటున్నారు. It means that you do not believe the ancient wisdom of this country. அப்படி என்றால் பழங்கால இந்த தேசத்தின் ஞானத்தை நீங்கள் நம்புகிறவர்கள் அல்ல என்று அர்த்தம். ఏంటి అంటే ఈ దేశం యొక్క పురాతన జ్ఞానాన్ని నమ్మరోని. The height of wisdom is to know that things are not real. ஞானத்தின் உச்சகட்டம் என்னவென்றால் so we are told. நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ஞானத்தின் உச்சகட்டம் என்பது எதுவுமே நிஜமாக இல்லை என்பது, எல்லாம் மாயை என்பதாக. జ్ఞానము యొక్క ఉన్నతమైన స్థితి అంటే అంతా మాయే, ఏది నిజం కాదు అని. All right, then why do you investigate all these scientific phenomena? அப்படி என்றால் விஞ்ஞான ரீதியான காரியங்களிலே நீ ஏன் உட்கார்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாய்? విజ్ఞాన సంబంధమైన విషయాలు కూర్చుని ఎందుకు అవన్నీ పరిశోధిస్తున్నావు? Everything is unreal. எல்லாமே மாயை தானே. అంతా మాయే. Cancer is unreal. புற்றுநோய் மாயை. క్యాన్సర్ మాయా. Mental breakdown is unreal. மன ரீதியிலே பைத்தியம் பிடிப்பது அது ஒரு மாயை. పిచ్చితనము మాయే. See, friends, அன்பானவர்களே, స్నేహితులారా, when with our reason, with our mind, we try to perceive God, we make a great mistake. நம்முடைய சுய புத்தியை கொண்டு நாம் தேவனை என்ன யார் என்று அறிய விரும்பினால் அங்கு பெரிய தவறை நாம் செய்து விடுகிறோம். మన సొంత జ్ఞానంతో దేవుడు ఎవరో అని మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఒక పెద్ద తప్పు చేస్తాం. Now the Lord Jesus taught that God is a spirit. ஆண்டவர் இயேசு தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் என்று போதித்தார். యేసు ప్రభువారు దేవుడు ఆత్మై ఉన్నాడని బోధించారు. And they that worship God should worship him
in spirit and in truth. தேவனை ஆராதிக்கிறவர்கள் அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார். దేవుని ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలని చెప్పారు. All this Maya business இந்த எல்லா மாயா is not there. இந்த மாயா காரியங்கள் எல்லாம் அங்கே இல்லை. ఈ మాయా కార్యాలు ఏమీ అక్కడ లేవు. God is the God of all spirits. எல்லா மாம்சமான யாவருடைய ஆவிகளின் தேவனாக தேவன் இருக்கிறார். సమస్త శరీరాత్మలకు దేవుడు దేవుడుగా ఉన్నాడు. You may be born in any family. எந்த குடும்பத்தில் நீங்கள் ఏ பிறந்திருக்கலாம். కుటుంబంలోనైనా మీరు జన్మించి ఉండవచ్చు. In Afghanistan, in the Punjab, or in Germany. ஆப்கானிஸ்தானிலோ పంజాబిలో జర్మనీలో ఎంగినాலும் సరే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో జర్మనీలో పంజాబ్ లో ఎక్కడైనా సరే God is a spirit. தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். దేవుడు ఆత్మయై ఉన్నాడు. And they that worship him அவரை ஆராதிக்கிறவர்கள் ఆయన ఆరాధించేవారు must worship him in spirit and in truth. அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும். ఆత్మలోను సత్యముతోను ఆరాధించాలి. See, we have come to a level of thinking in the world இன்று உலகத்திலே எப்படிப்பட்ட யோசனைக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் ఈ என்றால் లోకంలో మనం ఎలాంటి ఆలోచన విధానానికి వచ్చేసామంటే as a reaction to the fraud in religion, மதத்திலே காணப்படுகிற வஞ்சகத்தினுடைய அதனுடைய பிரதிக்கிரியாக మతములో కనిపించేటటువంటి ఆ మోసము దొంగతనానికి ప్రతిస్పందనగా what is the conclusion? No spirit. அதனுடைய முடிவுதான் என்ன? எந்த ஆவியும் இல்லை என்பதாக. దాని అంతమేంటి? ఆత్మే లేదు అంటున్నారు. You just take care of your body and mind. உன்னுடைய மனதையும் உன்னுடைய சரீரத்தை நீ பார்த்துக்கொள். నీ శరీరాన్ని మనసుని నీవు గమనించుకో. If you are given equal opportunities and equal facilities, you will arrive at utopia. உனக்கு சமமான சூழ்நிலைகளும் தருணங்களும் கிடைக்கும் என்றால் அந்த உச்ச கட்டத்தை நீ அடைவாய். నీకు సమానమైనటువంటి హక్కులు ఇస్తే ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళిపోతావు. Oh, so take a poor boy ஒரு ஏழை பையனை எடுத்துக்கொண்டு ఒక పేద కుర్రవాడు తీసుకోండి and give him all the facilities that you can possibly give. அவனால் கொடுக்க முடிகிற எல்லா வசதிகளையும் அவனுக்கு செய்து கொடுத்து பார். ఇవ్వగలిగినన్ని వసతులన్నీ ఇవ్వండి. Put him at the top of a country. ஒரு தேசத்தின் தலைவனாக வைத்து பார். దేశానికి నాయకుడిగా చేయండి. What happens? ஏன் ஆகிறது? ఏం జరుగుద్ది? When a servant becomes a ruler, ஒரு வேலைக்காரன் ஆளுகை செய்கிறவனாக மாறும் பொழுது పనివాడు ఏలుబడి చేసేవాడుగా అయితే there is grave danger. அங்கு பெரிய ஆபத்து இருக்கிறது. ఎంతో అపాయం ఉన్నది. Not that all the nobility or a true nobility. அதற்காக மேன்மையான குடும்பத்திலிருந்து வருகிறவர்கள் உண்மையான மேன்மை கொண்டவர்கள் அல்ல. ఏదో కుటుంబంలో ఉన్నతమైనటువంటి ఘనత వహించిన వారిగా కాదు. What is history showing? சரித்திரம் என்னத்தை காட்டுகிறது? చరిత్ర ఏం చెబుతుంది? ఏం చూపిస్తుంది? People want to grab selfishness. சுயநலத்தோடு மக்கள் பிடுங்க பார்க்கிறார்கள் என்பதை. స్వార్థంతో ప్రజలు దోచుకోవాలని చూస్తున్నారు. Plunder the country, plunder the people. ஜனங்களை தேசத்தை சூறையாடு என்பதாக. ప్రజలను దేశాన్ని దోచుకో. We have come to such a condition எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் என்றால் ఎలాంటి స్థితిలోకి వచ్చేసామంటే that our investigative processes have come to a standstill. இங்கு வழக்கு விசாரிக்கிற அந்த காரியம் அப்படியே ஸ்தம்பித்து போய்விட்டது. వాటిని కనిపెట్టేటటువంటి విచారించేటటువంటి వారు అలాగే నిలిచిపోయారు. Why is this chief minister acquiring so much land here, there, everywhere? ஏன் இந்த முதன் மந்திரி இங்கே அங்கே எல்லா இடங்களிலும் இவ்வளவு இடங்களை வாங்கி போட்டு கொண்டிருக்கிறார்? ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ అక్కడ ఏంటి ఇంత భూములను కలిగి ఉంటున్నాడు, ఆక్రమించుకుంటున్నాడు? What for? எதற்காக? దేని కొరకు? And nobody has the courage. யாருக்கும் No judge has the courage. எந்த நீதிபதிக்கும் தைரியம் இல்லை. ఏ న్యాయాధిపతికి ధైర్యం లేదు. What does that show? இது எதை காட்டுகிறது? అదేని చూపిస్తుంది. All this worship of God and pujas and the rest இந்த பூஜை are
a mere eyewash. அவருடைய பூஜைகள் அவருடைய பக்தி காரியங்கள் எல்லாம் வெறும் கண் துடைப்பு என்பதை காட்டுகிறது. వాళ్ళ భక్తి కార్యాలు కంటి కన్నీరు తుడిచినట్టే. How sad. எவ்வளவு துக்கம் இது. ఎంత విచారం. Unrighteousness is not called unrighteousness. அநீதியே அநீதி என்று அழைக்கிறதில்லை. అవినీతిని అవినీతి అని పిలవబడడం లేదు. If a big man or a big woman does it, ஒரு பெரிய மனிதனோ ஸ்திரியோ அதை செய்து விட்டால், పెద్ద వ్యక్తో స్త్రీదో అది చేస్తే, you see, repentance towards God is a marvelous thing. பாருங்கள், தேவன் பட்சமாக நாம் செய்யும் மனம் திரும்புதல் அற்புதமான காரியம். దేవుని వైపు తిరిగి పశ్చాత్తాపడడం అనేటటువంటిది ఒక అద్భుతమైన కార్యం. Now, suppose I have, recently I was going for a radio interview சமீபத்திலே ஒரு in Detroit. அமெரிக்கா டெட்ராய்ட்டிலே ஒரு ரேடியோ இன்டர்வியூக்காக நான் சமீபத்திலே போய் கொண்டிருந்தேன். డెట్రాయిట్ లో రేడియో ఇంటర్వ్యూ కొరకు ఈ మధ్య కాలం వెళ్తూ ఉండినాను. Just about a month ago. ஒரு மாதம் முன்பாக. ఒక నెలకు ముందు. And we lost our way and I was really in a hurry. அவசரப்பட்டு போக வேண்டியதா இருந்தோம். எங்க போகிறோம்? త్వరగా వెళ్ళవలసి వచ్చింది. And I did not notice that the sidewalk was not even. நடைபாதையானது சமநிலையில் இல்லை என்பதை நான் காண தவறிவிட்டேன். దారి సమముగా లేదు అని నేను గమనించలేదు. All right, my feet, my shoe caught a little protuberance. என் ஷூவிலே கொஞ்சம் அந்த முந்தி 1 inch protuberance. 1 inch நீட்டி இருக்கிறது. In the sidewalk. ఆ ప్రక్కదారిలో నా బూటు కొంచెం తగులుకుంది, అడ్డు తగులుకుంది. And I was on my face. அது என் ஷூ விதமாக தடுக்கி நான் குப்புற விழுந்தேன். అలాగా నేను ముఖం పడిపోయాను. Blood was flowing. ரத்தம் கொட்டிக்கொண்டிருந்தது. రక్తం వచ్చేస్తా ఉండింది. Of course my radio interview had to be postponed. அந்த ரேடியோ இன்டர்வியூ ஆனது பின்பு வைக்கும்படியாக மாற்றப்பட்டது. దాన్ని వేరే మార్చారు. And I had to go to the emergency. நான் அவசர சிகிச்சைக்கு நான் செல்ல வேண்டியதாயிற்று. ఆ చికిత్స విభాగానికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. And it was discovered that my nose was broken. என்னுடைய மூக்கு அங்க எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. నా ముక్కులో అక్కడ విరిగిందని కనుగొన్నారు. The hospital feared brain damage. அவருடைய மூளைக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருக்குமோ என்று ஆஸ்பத்திரியிலே அஞ்சினார்கள். ఆసుపత్రిలో వారు నాకేమైనా నా మెడకు దెబ్బతిన్నదేమని What భయపడ్డారు. a wonderful God we have. எப்பேற்பட்ட அற்புதமான தேவனை நாம் கொண்டிருக்கிறோம். ఎంత అద్భుతకరమైన దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉంటున్నాము. And the Lord brought me quickly through it. ஆண்டவர் அந்த சூழ்நிலை வழியாக கடந்து வர எனக்கு உதவி செய்தார். ఆ పరిస్థితులను త్వరగా బయటికి తెచ్చారు. No, don't you want me to watch my step next time? அடுத்த முறை நான் நடக்கும் பொழுது ஜாக்கிரதையாக பார்த்து நடக்க நீங்கள் சொல்ல மாட்டீர்களா? తరువాత నడిచినప్పుడు జాగ్రత్తగా నడవాలా Do you want me to go through this process again? மீண்டுமாக அவிதமாக காரியங்கள் விழுந்து சந்திக்க விரும்புகிறீர்களா? అలాగ దెబ్బతలు అలా జరగాల. Repentance, மனம் திரும்புதல், పశ్చాత్తాపము towards God, தேவன் பட்சமாய் மனம் దేవుని திரும்புதல் వైపు పశ్చాత్తాపము makes you to hate your sin. உன் பாவங்களை வெறுக்கும்படியாக இது செய்கிறது. పాపమును ద్వేషించేటట్లుగా చేస్తది. Not excuse it. அதை சாக்கு போக்கு சொல்லி விடுவதல்ல. అలా సమర్థించుకోవడం కాదు. But on the other hand, ஆனால் அதற்கு மாறாக ఇంకొక వైపు you see how it seems to spring out of you, this evil nature. இந்த பொல்லாத சுபாவம் உன்னிலிருந்து அப்படியே புறப்பட்டு வருவதை நீ காண முடிகிறது. ఈ చెడు స్వభావం అనేటటువంటిది నీలోండి ఏ విధంగా ఉప్పొంగి వస్తుందో చూస్తా ఉంటావు. And you don't fall into the same hole again. மீண்டுமாக ஆனாலும் நீ மீண்டுமாக அந்த குழிக்குள்ளாக விழுகிறது இல்லை. తిరిగి మళ్ళా అదే గుంటలో పడడం లేదు. See, we have banished repentance from our churches. பாருங்கள், நம்முடைய சபைகளை விட்டு மனம் திரும்புதலை நாம் விரட்டி விட்டோம். మన సంఘాల్లో నుండి పశ్చాత్తాపం అనేటటువంటిది తీసేసాం. So anything goes. எதையும் செய்து கொள்ளலாம். ఏదైనా చేయొచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు. Any unrighteousness. எந்த அநீதியானாலும் சரி, ఏ అవినీతి అయినా సరే,
unfaithfulness in marriage, திருமண காரியங்களில் உண்மையற்ற நிலை, వివాహ విషయాల్లో అపనమ్మకత్వం, divorce, விவாகரத்து, విడాకులు, anything happens. ஏதும் நடக்கு. ఏదైనా జరుగుతుంది. Why? ஏன்? ఎందుకు? No repentance. மனம் திரும்புதல் இல்லை. పశ్చాత్తాపము లేదు. Oh, I don't want to fall into the same hole again. மீண்டும் அந்த குழிக்குள்ளாக நான் விழ விரும்பவில்லை. తిరిగి మరలా గుంటలో నేను పడ్డం నాకు ఇష్టం లేదు. My dear people, என் அன்பான மக்களே, నా ప్రియులారా, God is a spirit. தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். దేవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు. And those that worship him must worship him in spirit and in truth. அவரை தொழுதுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். ఆయన ఆరాధించే వారు ఆత్మతోను సత్యంతోను ఆరాధించాలి. If you turn to Psalm 65 65ஆம் சங்கீதத்துக்கு நீங்கள் திருப்பினார் 65వ కీర్తన వైపు తిరిగితే and the second verse, 2ஆம் வசனம், రెండవ వచనము, what does it say? அது என்ன అక్కడ சொல்கிறது? ఏం చెప్పబడింది? I hope you have a Bible. பைபிள் உங்களுக்கு உண்டு என்று நம்புகிறேன். బైబిల్ ఉన్నది అనుకుంటున్నాను. Study it carefully every day. ஒவ்வொரு நாளும் ஜாக்கிரதையாக இதை படியுங்கள். ప్రతిదినం జాగ్రత్తగా చదవండి. Now let's look at the second verse. 2ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். రెండవ వచనం, O thou that hearest prayer, ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, ప్రార్థన ఆలకించువాడా, unto thee shall all flesh come. மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள். సర్వ శరీరులు నీ యొద్దకు వచ్చెదరు. A God who hears prayer. ஜெபத்தை கேட்கிற ஒரு தேவன். ప్రార్థన వినేటటువంటి దేవుడు. God, I need to be delivered from this wicked heart of mine. இந்த என் துன்மார்க்கமான இருதயத்திலிருந்து நான் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் தேவனே. ఈ నా దుర్మార్గమైన హృదయం నుండి నేను విడుదల పొందాలి దేవా. Otherwise I will continue in my selfishness. இல்லைனால் என் சுயநலத்திலே தான் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருப்பேன். లేకపోతే నా స్వార్థంలోనే నేను కొనసాగుతాను. You know, I see a form of religion today. இன்னைக்கு ஒரு பக்தியுடைய வேஷத்தை நான் ఈ பார்க்கிறேன். దినాల్లో ఒక మత సంబంధమైన వేషం చూస్తున్నాం. See, religion is being employed for mere advancement, economic advancement. பண பொருளாதார ரீதியாக முன்னேறி செல்லவே பக்தி மதம் உபயோகிக்கப்படுகிறது. మతమును ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందడానికి వాడడం. How terrible. அது எவ்வளவு பயங்கரம். అది ఎంత భయంకరం. Must God be my servant? ஏன்னா தேவன் எனக்கு வேலைக்காரனா இருக்க దేవుడు வேண்டுமா? నాకు పరివాడా? I must get a promotion, Lord. ஆண்டவரே பதவி உயர்வு எனக்கு வேண்டும். ప్రభువా నా ఉద్యోగంలో ఉన్నతమైన స్థితి కావాలి. This $1,000 is not enough. இந்த $1000 எனக்கு போதாது. $1000 నాకు సరిపోవు. Oh, I want to earn 10,000. 10,000 எனக்கு சம்பளம் வேண்டும். 10,000 సంపాదించాలి నేను. So God is your almighty servant. எனவே தேவன் உன்னுடைய சர்வ வல்லமையுள்ள வேலைக்காரன் దేవుడు அல்லவா? నీకు సర్వశక్తి కలిగినటువంటి సేవకుడు. Don't promote that idea. அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை ஊக்குவியாதிருங்கள். అలాంటి మనసు ఉండనివ్వకండి. I have said to God, நான் தேவனிடத்தில் எப்படி சொல்லி இருக்கிறேன்? నేను దేవునితో ఇలా చెప్పాను. do whatever you please with me. ஆண்டவரே உம்முக்கு பிரியமானதை என்னிலே செய்யும். ప్రభువా నా విషయమై నీకు ఏది ఇష్టమో అది చెయ్యి. I will not fear difficulties. கஷ்டங்களை குறித்து நான் பயப்பட மாட்டேன். కష్టాల విషయమై భయపడను. What? என்ன? ఏంటి? Compartmentalizing God. தேவனை பகுதி பகுதியாக பிரிப்பது. దేవుణ్ణి విభజించడం. You see, my friends, அன்பானவர்களே பாருங்கள். చూడండి నా స్నేహితులారా. why? ஏன்? ఎందుకు? You mean to say only Jesus is the only way for just the bunch of you here? இயேசு இங்க இருக்கிற உங்களுக்கு மட்டுமே ஒரே வழியாக இருக்கிறார் என்று சொல்கிறீர்களா? ఉన్నటువంటి మీకు మట్టుకే యేసు ప్రభు ఒక మార్గంగా ఉన్నాడా? How can truth be confined to Beulah Garden? சாத்தியத்தை வெறுமனே பீலா தோட்டத்திலேயே எப்படி அடக்கி வைக்க முடியும்? సత్యాన్ని ఎలాగ బేలా తోటలో మట్టుకే దాచిపెట్టగలం?
truth by its very nature is universal. సత్యమానది అంటే స్వభావ రీతియాగவே எல்லாருக்கும் பொதுவானது. సత్యము స్వాభావికముగా అందరికీ చెందినటువంటిది. But కానీ what do I see in preachers generally? பொதுவாக பிரசங்கமார்கள் மத்தியிலே நான் பார்ப்பது என்ன? బోధకులలో నేను చూచేది ఏంటి? They have a very narrow spectrum. அவருடைய காட்சி பார்வை எல்லாம் குறுகியது. వాళ్ళ యొక్క దృష్టి అంతా బహు ఇరుకైనటువంటిది. Just a bunch of people. ஒரு சின்ன கூட்டமான ఏదో மக்கள். కొద్దిమంది జనం. How do I know if God is preparing 1,000 Goliaths here? I mean 1,000 Davids here who will bring down Goliath. கோலியாத்துகளை வீழ்த்துகிற 1000 தாவீதுகளை ஆண்டவர் இங்கு உருவாக்குவார் என்பதை நான் எப்படி அறிந்து கொள்வது? గొలియాతులను కూలగొట్టే 1000 మంది దావీదులను దేవుడు ఉత్పత్తి చేస్తాడు నేను ఎలాగ ఎరుగుదును? How can I confine God? தேவனை நான் எப்படி மட்டுப்படுத்த முடியும்? దేవుని ఎలాగే అలా పట్టి ఉంచగలను Oh నేను? God, you know that you can only use Joshua Daniel. ஆண்டவரே உங்களுக்கு தெரியும் நீர் ஜாஷுவா டானியேலை மட்டும்தான் உபயோகிக்க முடியும் என்று. ప్రభువా మీరు కేవలం జాషువా డానియేల్ గారినే వాడుకోగలరు. What nonsense is that? அது எப்பேற்பட்ட மதியீனம். అది ఎలాంటి బుద్ధిహీనత? Absolute nonsense. முற்றிலும் மதியீனமான காரியம். పరిపూర్ణమైనటువంటి బుద్ధిహీనత. God uses every willing heart. మనపూర్వமான ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் ஆண்டவர் உபயோகிக்கிறார். ఇష్టముగా ఉన్న ప్రతి హృదయాన్ని దేవుడు వాడుకుంటాడు. All right, you came to this retreat, you had a long railway journey. நீண்ட ட்ரெயின் பிரயாணம் பண்ணி இந்த ரிட்ரீட்டுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் தான். ట్రైన్ లో ప్రయాణం చేసి రిట్రీట్కి వచ్చారు. And the truth of God is projected on you. தேவனுடைய சத்தியம் உனக்கு இங்கு கொடுக்கப்படுகிறது. దేవుని సత్యం మీకు ఇవ్వబడుతా ఉన్నది. What should its outcome be? அதனுடைய விளைவு என்னதாக இருக்க வேண்டும்? దాని నుండి వచ్చేటటువంటి ప్రతిఫలం ఎలా ఉండాలి? Just advance your economic progress. பண பொருளாதார முன்னேற்றத்தை மட்டும் நீ பார்க்கவா? ఏదో నీకు ఆర్థిక సంబంధంగా ముందుకు వెళ్ళడానికైనా సాగడానికైనా? That's a cursed mind. அது சாபத்தினான மனது. అది శాపగ్రస్తమైన మనసు. A mind that thinks rupees. வெறும் ரூபாயை குறித்து யோசிக்கிற மனது. రూపాయల గురించే తలంచేటటువంటి మనసు. It's a cursed mind. அது சாபத்தினான மனது. శాపగ్రస్తమైన మనసు. I tell God, நான் தேவனிடத்திலே சொல்கிறேன், దేవునితో చెప్తాను, Lord, my faith is not enough. ஆண்டவரே என்னுடைய விசுவாசம் போதாது. నా విశ్వాసం సరిపోయినంత లేదు. Forgive me. என்னை மன்னித்தருளு. క్షమించండి. Truth is universal. సత్యం எல்லாருக்கும் பொதுவானது. సత్యం అందరికీ చెందినటువంటిది. Our God is not to be compartmentalized into monkey cage or elephant enclosure or any such nonsense. குரங்கு கூடு போல இல்லைனால் யானை அடைத்து வைக்கிற இடம் போல தேவனை அப்படியாக நீ எங்கும் அடைத்து வைக்க முடியாது. ఒక దాంట్లో పెట్టినట్లు ఏడుగునో దాంట్లో పెట్టినట్టు దేవుని అలా విభజించలేం. Impossible to do that. அதை செய்வது முடியாது. అది చేయడం అసాధ్యము. See, the fact is, உண்மை என்னவென்றால் వాస్తవం ఏంటంటే we hardly know God. தேவனை நாம் முற்றிலும் தேவனை நாம் முற்றிலும் அறியாமல் இருக்கிறோம். దేవుని మనం పూర్తిగా ఎరగకుండా ఉంటున్నాం. See, I say to people, I know very little. Very little. நான் அறிந்ததெல்லாம் கொஞ்சமே என்பதாக நான் மக்களிடத்தில் சொல்கிறேன். ప్రజలతో నాకు తెలిసిందంతా కొంచెమే అని చెప్తాను. But the God of all flesh, மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனானவர், సర్వశరీరులకు దేవుడైన దేవుడు, is Asia ever going to see the God of all flesh? மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாய் இருக்கிற இவரை ஆசியா பார்க்கதான் போகிறதா? సర్వశరీరులకు దేవుడైన దేవుడిని ఆసియా అనడైనా చూడగలుగుతదా? I was praying with a young man ஒரு வாலிபனோடு நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். యవనస్తులతో ప్రార్థిస్తా ఉండినాను. who is here from Taiwan. தைவானிலிருந்து இங்கு வந்திருக்கிற తాయివాన్ நபரோடு నుండి ఇక్కడికి వచ్చాడు.
Taiwan is near Arabia, isn't it? அரேபியா பக்கத்திலேயே தைவான் తాయివాన్ இருக்கிறது. అరేబియా దగ్గర ఉన్నదా? My dear girls, அன்பான பெண்களே, listen, if you want to be a Christian, put the world map before you. நீங்கள் கிறிஸ்தவராக இருக்க விரும்பினால் உலக படத்தை உங்களுக்கு முன்பாக வையுங்கள். క్రైస్తవులుగా ఉండాలి అంటే లోక పటాన్ని మీ ముందు పెట్టుకోండి. All nations. எல்லா தேச ஜனங்களும். అన్ని దేశాలు. What am I doing for Afghanistan? ఆఫ్ఘనిస్తాన్కాగ నేను Pakistan. పాకిస్తాన్కాగ పాకిస్తాన్ నేనేం చేస్తున్నాను? China. చైనాకాగ. All right. సరే. సరే. Now, after so many years, a converted boy from amongst us is doing postdoctoral studies in Taiwan. இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து நம்ம மத்தியிலே வளர்ந்த ஒரு பையன் தன்னுடைய மேலான போஸ்ட் டாக்டரல் பட்டத்தை தைவானிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிறார். అనేక సంవత్సరాల తర్వాత మన మధ్య నుండి ఉన్నటువంటి ఒక అబ్బాయి తైవాన్ లో డాక్టరేట్ చేస్తా ఉన్నాడు. All right. సరే. సరే. The people around there worship ancestral spirits. ముర్పిదాక్കളുடைய ఆవిகளை ఆరాధిக்கிறவர்களாக அங்குள்ள மக்கள் இருக்கிறார்கள். ప్రజలు పూర్వీకుల యొక్క ఆత్మల్ని ఆరాధిస్తారు. It is a very important part of their belief. அவருடைய நம்பிக்கையுடைய முக்கியமான ஒரு காரியமாக இது இருக்கிறது. నమ్మకంలో ప్రాముఖ్యమైన ఒక భాగం అది. All right. సరే. సరే. You know how few I see amongst the young people from India who go to various places, but they simply don't see the God of all flesh. எத்தனையோ இடங்களுக்கு இங்கிருந்து செல்லக்கூடிய அநேக வாலிபர்கள் அங்கு போனாலும் கூட எல்லா மாம்சத்தின் தேவனாக இருக்கிறவரை காணாதவர்களாக இருப்பதை நான் விதமாய் காண்கிறேன். ఇక్కడ నుండి అనేక దేశాలకు వెళ్ళినప్పటికీ సర్వ శరీర ఆత్మలకు దేవుణ్ణి వారు చూడలేకపోతున్నారు. Oh God, this nation needs you. தேவனே இந்த தேசத்திற்கு நீ தேவை. ఓ దేవా ఈ దేశానికి మీరు అవసరం. I will try to get a broadcast to this whole nation. இந்த முழு தேசத்துக்கு உம்முடைய செய்தி செல்லும்படியாக ஒரு வானொலி செய்திக்கு நான் முயற்சிப்பேன். ఈ దేశమంతటికి ఈ వాక్యం వెళ్ళేటట్లుగా నేను టీవీ ప్రసారాలను తీసుకొస్తాను. Just at this time, இந்த வேளையில் தானே ఈ సమయంలో our team in South America, தென் அமெரிக்காவில் உள்ள நம்முடைய குழுவினர், దక్షిణ అమెరికాలో ఉన్న మన గుంపు వారు, all very local small boys, not wonderful princes or high-born, அவர்களோடு மேலான மேன்மையான குடும்பங்களில் பிறந்தவர்கள் அல்ல, சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்த எளிய மக்கள். ఏదో వాళ్ళు ఉన్నతమైనటువంటి పెద్ద కుటుంబాల్లో పుట్టినోళ్ళు కాదు కానీ సర్వసాధారణమైన కుటుంబాల్లో పుట్టినటువంటి అబ్బాయిలు. What are they exploring? அவர்கள் எதை ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள்? అక్కడ చేస్తా ఉన్నారు. Our first telecast in Spanish, ஸ்பானிய மொழியிலே நம்முடைய முதலாவது தொலைக்காட்சி செய்தி స్పానిష్లో మన మొదటి టీవీ ప్రసారం for South America, தென் அமெரிக்காவிற்காக, దక్షిణ అమెరికాకు, and other possibilities in Venezuela. வெனிசுவேலாவிலும் எவ்விதமாக மற்ற முறைகளிலே அவர்களை சந்திக்கலாம் என்ற முயற்சிகள். వెనిజువేలాలో కూడా ఇలాంటి ప్రసారాలు ఎలా తీసుకుని వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తున్నారు. A place ruled by a Marxist. மார்க்சிஸ்ட் ஒரு மனிதன் மார்க்சிஸ்ட் கொள்கையை பின்பற்றுகிறவனால் ஆளுகை செய்யப்படுகிற அந்த தேசம். మార్క్సిస్ట్ విధానాన్ని వెంబడిస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఏలుబడి చేసినటువంటి స్థలం. I thank God. தேவனை நான் துதிக்கிறேன். Instead of using their money just to buy lands somewhere in their village, அவருடைய பணத்தை கொண்டு இங்கே உள்ளூரிலே கிராமங்களிலே இடங்களை வாங்கி போடுவதற்கு பதிலாக ఎక్కడో గ్రామాల్లో భూములు కొనడానికి I heard of a preacher ஒரு பிரசங்கி குறித்து இப்படி கேள்விப்பட்டேன். బోధకుడు గురించి విన్నాను. who wrote to his son, அவருடைய மகனுக்கு அவன் எழுதினார், కుమారుడికి రాశాడు, send me money, எனக்கு பணத்தை நீ அனுப்பு, పంపించు నాకు, I will buy lands for you, இங்கே உனக்காக நிலங்களை வாங்கி போடுவேன், కొరకై ఇక్కడ స్థలాలు కొంటాను. My dear friends, அன்பானவர்களே, నా ప్రియ స్నేహితులారా, we have not come anywhere near Elijah.
எலிசா or Elijah. ஏலியாவின் அருகிலோ எலிசாவின் அருகிலோ நாம் எங்கும் கிட்டே வரவில்லை. మనం ఎక్కడ ఏలియా ఎలీషాల మెట్టులోకి రాలేదు. Is it such a time to receive vineyards ஒலிவ and oliveyards? திராட்சை தோட்டங்களையும் ஒலிவ தோட்டங்களையும் பெரும் நேரம் இதுவா? ద్రాక్ష తోటలు ఒలివ తోటలు పొందడానికి సమయం ఇదా? The curse, the leprosy of Gehazi be upon you நாமானுடைய and குஷ்டரோகம் your children. உன்மேலும் உன்னுடைய பிள்ளைகள் மேலும் வரட்டும். నయమాను యొక్క కుష్ఠరోగం నీ మీద నీ పిల్లల మీద వస్తది ఉండని. You know, my friends, அன்பான நண்பர்களே, నా స్నేహితులారా, not recognizing our commission, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளையை அறியாமல் இருப்பது, మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ ఆజ్ఞలను తెలియకుండా ఎరుగుకుండా ఉండడం, confining our whole attention to self, சுயத்தின் மேலேயே நம்முடைய முழு கவனத்தையும் வைப்பது, మన గమనమంతా స్వార్థం మీదే పెట్టడం, or to on our material benefits. ஏனென்றால் பொருளாதார நம்முடைய மேன்மைகள் உயர்வை குறித்து ఆర్థిక யோசிப்பது సంబంధమైనటువంటి ఆ మేలుల కొరకు is to fight against God. அது தேவனுக்கு விரோதமாக போராடும் ஒரு போராட்டம். దేవునికి విరోధంగా పోరాటమే. You don't know that the God of all flesh wants to reveal himself to the billions of this world? மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாய் இருக்கிற தேவன் உலகத்தில் கோடி கோடியான மக்களுக்கு தன்னை காட்ட விரும்புகிறார் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறாய். సర్వ శరీర ఆత్మలకు దేవుడైనటువంటి దేవుడి లోకములో కోట్లాది మందికి ప్రత్యక్షపరచబడుతున్నాడు అని ఎరుగుకుండగా ఉంటున్నావు. Must he be confined to my pocketbook? என்னுடைய My money? ஏன் பணத்துக்குள்ளாக அடைபட்டவராக அவர் இருக்க ఆయన வேண்டுமா? జేబులో డబ్బుతో అక్కడే ఆయన ఉండాలా? Is he not the maker of heaven and earth? வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் அவர் அல்லவா? భూమి ఆకాశములు సృష్టించిన దేవుడు కదా? Has he not breathed his spirit even into me? அவர் எனக்குள்ளாக கூட அவருடைய ஆவியை ஊதி இருக்கவில்லையா? నాలోనికి కూడా ఆయన ఆత్మ వదలేదా? Have I no commission except to make my bread and butter? என்னுடைய ஆகாரத்தை மட்டும் விளைப்புக்காக வாழ்வதை தவிர வேறு ஒன்றும் நோக்கம் கட்டளை எனக்கு இல்லையா? భోజనం కొరకే ప్రయాసపడ్డాను తప్ప వేరే పని నాకు లేదా? My dear friends, என் அன்பான நண்பர்களே, స్నేహితులారా, you can't stop at thinking only. நீங்கள் வெறுமனே யோசனையோடு நிறுத்திக் கொள்ள முடியாது. కేవలము ఆలోచనతోనే నువ్వు నిలిచిపోవడానికి వీల్లేదు. I have a great hunger for action. கிரியை குறித்து நான் அதிக பசி கொண்டவனாக இருக்கிறேன். క్రియల విషయమై నేను ఎంతో ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉన్నాను. I hate talk. வெறும் பேச்சை வெறுக்கிறவன் நான். వాటి మాటలంటే నాకు అయిష్టం. I said to one of our engineers, நம்முடைய இன்ஜினியர் ஒரு இடத்துல சொன்னேன், మా ఇంజనీర్ లో ఒక ఆయనతో చెప్పాను, my boy, பையனே, అబ్బాయి, you are doing things too slowly. நீ மிக மெதுவாகவே காரியங்களை செய்து నెమ్మదిగా கொண்டிருக்கிறாய். పనులు చేస్తున్నావు. I was recently in Bombay. சமயத்திலே பம்பாயில நான் ఈ இருந்தேன். మధ్య నేను బాంబేలో ఉండినాను. Skyscrapers have come up just next door. நமக்கு அருகிலேயே உயர்ந்த மாடி They were not there last year. போன வருடம் இல்லாத கட்டிடங்கள் உயர் மாடி கட்டிடங்கள் நமக்கு அருகிலே இப்பொழுது வந்து விட்டது. మన ప్రక్కనే పోయిన సంవత్సరం లేనటువంటి పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు వచ్చేసాయి. The king's business requires sturdiness. ராஜாவுடைய வேலை மெதுவாய் செய்யப்பட வேண்டும். రాజు యొక్క పని నెమ్మదిగా చేయబడాలి. So that's what your Bible says. உன்னுடைய பைபிள் அப்படித்தானே ఈ சொல்கிறது. బైబిల్ అలా చెప్తుంది. The king's business requires haste. இல்லை, ராஜாவுடைய வேலை மும்முரமாய் அவசரமாய் செய்யப்பட రాజు வேண்டும். పని త్వరగా చేయాలి. Some of you are living as though you're going to live for 1,000 years. ஏதோ 1000 ஆண்டுகள் நீங்கள் வாழப் போவது போல நீங்கள் சிலர் வாழ்ந்து கொண்டு ఈ இருக்கிறீர்கள். సంవత్సరాలు బతుకుతానన్నట్లుగా కొంతమంది వీరు బ్రతుకుతున్నారు. At 84 years, I know that my time is limited. 84வது என்னுடைய வயதிலே என்னுடைய நேரம் குறுகியது என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். 84 సంవత్సరాల వయసులో నా కాలం తక్కువగా ఉన్నదని నేను ఎరుగుదును. And I have no time for useless talk. பிரயோஜனமற்ற பேச எனக்கு நேரம் இல்லை. పనికిరాని మాటలు మాట్లాడడానికి నాకు సమయం లేదు. And people who just
think in terms of selfishness. வெறும் சுயநலத்தை மையமாகவே வைத்து யோசிக்கிற மக்கள், కేవలము స్వార్థమూర్తిగానే మాట్లాడేటటువంటి మనుషులు. And I can't declare the God of all flesh எல்லா- if I am not initiating moves to reach all flesh. எல்லா மாம்சத்தையும் நான் மாம்சமான யாவரையும் சென்றடையும்படியான முயற்சியை நான் செய்யாவிட்டால் இந்த மாம்சமான தேவனை நான் அறிவிக்க முடியாது. సమస్త ప్రజలకు అందేటట్లుగా ఈ సర్వ శరీరులకు దేవుడైనటువంటి ఆ దేవుడిని నేను ముందుకు చూపించకపోతే. Let's look at Psalm 105. 105ஆம் சங்கீதத்தை நாம் பார்ப்போம். 105వ కీర్తన చూద్దాం. And verse 21. 21వ వచనం. My mouth shall speak the praise of the Lord. என்னுடைய வாய் கர்த்தருடைய துதியை பேசு. నా నోరు దేవుని యొక్క స్తుతిని మాట్లాడును. Let all flesh bless his holy name. மாம்சமெல்லாம் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை துதிக்கட்டு. సర్వ శరీరులు ఆయన పరిశుద్ధ నామమును స్తుతించనివ్వండి. Let all flesh. மாம்சமான யாவரும். సర్వ శరీరులు. What is India doing? இந்தியா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? ఇండియా ఏం చేస్తా ఉన్నది? Giving glory, firing off crackers, burning money for gods that cannot move a little finger. தங்களுடைய சொண்டு விரலை கூட அசைக்க முடியாத நிலையில் இருக்கும் தேவர்களை குறித்து கொண்டாடும்படியாக பணத்தை செலவழித்து வெடித்து கொண்டாடுகிறார்கள். ఎత్తలేనటువంటి దేవుళ్ళ కొరకు వారు ఎంతగానో టపాసులు పేల్చి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారు. And when a mob demanded from our brothers who were coming through Bengal, பெங்கால் வழியாக திரும்பி வரும் பொழுது ஒரு கூட்டத்தினர் அவரிடத்திலே பணத்தை கேட்ட பொழுது మన సహోదరులు బెంగాల్ ద్వారా వస్తున్నప్పుడు వారి డబ్బు వారు అడిగారు అక్కడ. Why? For their pujas, அவர்கள் பூஜைக்காக அவர்கள் பூஜைக்காக இவரிடத்தில் பணத்தை கேட்ட பொழுது పూజల కోసం వీళ్ళ దగ్గర డబ్బు అడిగారు. mad drunken people, வெறி பிடித்த குடி வெறி பிடித்த மக்கள், పిచ్చిబట్టి తాగినటువంటి మనుషులు, stopping traffic on the streets, தெருவிலே போக்குவரத்தை தடுத்து நிறுத்திக் கொண்டு ఆపు చేసేయడం రాకపోకల్ని, demanding money for idols, விக்கிரங்களுக்காக பணத்தை அங்கு மிரட்டி பிடுங்கிக் கொண்டு విగ్రహాల కొరకై డబ్బును అడగడం. so much for India's democracy. இப்படித்தான் இந்தியாவினுடைய ஜனநாயகம் இருக்கிறது. హిందూ దేశం యొక్క ప్రజాస్వామ్యం ఇలాగే ఉన్నది. India does not know the value of a soul. ஒரு ஆத்மாவுடைய விலை மதிப்பை இந்தியா அறியவில்லை. ఒక ఆత్మ యొక్క విలువ హిందూ దేశానికి తెలియదు. All their ancient learning and Vedas has not taught them the value of a soul. அவருடைய பழங்கால அந்த புராணங்களும் வேதங்களும் ஒரு ஆத்மாவுடைய விலை மதிப்பை அவர்களுக்கு போதிக்கவில்லை. పురాణాలు వారి వేదాలు ఒక ఆత్మ యొక్క విలువను నేర్పించలేదు. A man is a unit, dispensable unit. ஒரு மனிதன் என்றால் அவனை அப்படியே தூக்கி போட்டு விடலாம். ఒక మనిషి అంటే ఆయన అలాగా పారవేయవచ్చు. A baby is nothing, but only worth, you're not even worth the money it costs to abort it. ஒரு குழந்தையை கருசதவி செய்வதற்கான அந்த அளவு மதிப்பு கூட குழந்தைக்கு அந்த மதிப்பு கூட கொடுக்கப்படுகிறது இல்லை. ఒక బిడ్డకు గర్భపాతం చేయడానికి ఖర్చు పెట్టినంత డబ్బు యొక్క విలువ కూడా లేదు. We are living in a world without any moral values. சன்மார்க்க மதிப்பீடுகள் ஏதும் இல்லாத அப்படிப்பட்ட உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். విలువలు లేనటువంటి లోకంలో మనం జీవిస్తా ఉన్నాము. Unless we gird on the armor of God. தேவனுடைய இந்த சர்வாயுதத்தை நாம் தரித்திராவிட்டால், దేవుని యొక్క ఆయుధములు మనం ధరిస్తేనే తప్ప, and stand for the truth, சத்தியத்துக்காக நிலை நிற்காவிட்டால், సత్యము కొరకై నిలబడకపోతే, you will be a yes no yes no yes no kind of Christian. ஆம் இல்லை என்று மாறி மாறி சொல்லக்கூடியவனாக நீ இருப்பாய். అవునండి కాదండి అవునండి కాదని చెప్పే క్రైస్తవుడు అవుతావు. A little more pressure, little more violence. இன்னும் கொஞ்சம் yes. கொஞ்சம் உன்னை கட்டாயப்படுத்தி விட்டால் ஆமாம் என்பாய். ఏదైనా కొంచెం ఒత్తిడి చేస్తే అవునండి అంటావు. Or give a few increased dollars or money.
பணம் டாலர் கொஞ்சம் பெருக்கி விட்டால் డాలర్లో డబ్బు కొంచెం ఎక్కువగా ఇస్తే Yes, yes, yes. ஆம் ஆம் అవునండి అవునండి What kind of character is that? அது எப்பேற்பட்ட అది குணாதிசயம் ఎలాంటి గుణశీలము We must not talk of the God of all flesh. மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாய் இருக்கிறவரை குறித்து நாம் பேசக்கூடாது ఆత్మలకు దేవుడైన ఆయన గురించి మనం మాట్లాడకూడదు We are not even making him known. அவரை நாம் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்காமல் இருக்கிறோம் అందరికీ ఆయన్ని ప్రకటన చేయడం లేదు In Luke లూకా సువార్త and the 3rd chapter, மூன்றாம் அதிகாரம் 3వ అధ్యాయంలో what? And in the 6th verse, ஆறாம் வசனம் 6వ వచనంలో and all flesh மாம்சமான shall see the salvation of God. மாம்சமான யாவரும் தேவனுடைய ரட்சிப்பை காண்பார்கள் సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు That's God's purpose. அதுவே தேவனுடைய நோக்கம் అదే దేవుని ఉద్దేశం All flesh. எல்லா மாம்சமான யாவரும் శరీరులు You know, tunnel vision is a dangerous thing. பாருங்கள் குறுகிய You know, a horse with blinkers or tunnel vision is, as you know, an affliction. கடிவாளம் போடப்பட்ட குதிரையானது பறந்து பார்க்க முடியாத நேராக குறுகிய பார்வை கொண்டிருக்கும் వేసినటువంటి అలాంటి దృష్టి అది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటిది We are suffering from a tunnel vision. குறுகிய பார்வையிலிருந்து நாம் அந்த பிரச்சனையில மாட்டி இருக்கிறோம் అలాంటి ఇరుకైనటువంటి దృష్టిని మనం ఎంతో శ్రమ పడుతున్నాం అది కలిగి ఉండడం వలన Listen, friends. நண்பர்களே கவனியுங்கள் స్నేహితులారా I do not waste a paisa. ஒரு நயா பைசாவை நான் விரயமாக்குவதில்லை పైసా కూడా నేను వృధా చేయను There is a work that has to be done. செய்யப்பட வேண்டிய ஊழியம் வேலை ஒன்று இருக்கிறது చేయవలసినటువంటి పని ఉన్నది And I don't want to be a consumer. நானே உட்கார்ந்து எல்லாவற்றையும் நானே எடுத்துக்கொள்கிறவனாக இருக்க விரும்பவில்லை సమస్తము ఖర్చు పెట్టేవాడిగా ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు I want to be a person who builds God's work. தேவனுடைய ஊழியத்தை கட்டுகிற ஒரு நபராகவே நான் இருக்க దేవుని விரும்புகிறேன் సేవలు కట్టే వ్యక్తిగా ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను I don't know what your perception is, உங்களுடைய எண்ணம் என்னவோ எனக்கு தெரியாது ఈ తలంపు ఎలా ఉందో నాకు తెలీదు but it is a very sad fact. ஆனால் இது ஒரு துக்ககரமான உண்மை ఎంతో విచారకరమైనటువంటి The విషయం nominal Christians of India, இந்தியாவில் உள்ள பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் ఇండియాలో ఉన్న నామకార్థ క్రైస్తవులు like the nominal Christians of the world, உலகத்தில் உள்ள மற்ற பெயர் கிறிஸ்தவர்களைப் போல లోకములో ఉన్న నామకార్థ క్రైస్తవులు వలె are the greatest hindrance for the conversion of the world. உலகத்திலே மக்கள் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்படாதபடிக்கு மகா பெரிய தடையாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் లోకములో మనుషులు పశ్చాత్తాపడి రక్షణ పొందకుండా ఎంతో ఆటంకంగా ఉంటున్నారు It is very sad to see that America has become so blind. அமெரிக்கா எவ்வளவு குருடாக ஆகி போனதை பார்த்து துக்கமா இருக்கிறது అమెరికా ఎంతగానో గురిటిదైపోవడం చూసి ఎంతో విచారం The religion which they want to promote now is இப்பொழுது அவர்கள் முன்னேற்ற பரப்ப விரும்புகிற மதம் என்னவென்றால் ఇప్పుడు వారు ప్రకటించాలి అనుకున్నటువంటి మతం ఏంటంటే you just think whatever God you like, that is God. எதை தேவன் என்று நீங்கள் யோசித்து பார்த்தாலும் அதுவே தேவன் నువ్వు ఏది దేవుడు అనుకుంటావో అదే దేవుడు Don't bring God into the business scene. வியாபாரத்துறைக்குள்ளாக தேவனை குறித்து பேச வேண்டாம் వ్యాపార సంస్థలోకి దేవుడు తీసుకురావద్దు So, எனவே కాబట్టి the business of the whole world is collapsing. முழு உலகத்தினுடைய வியாபாரத்துறை கீழே போய் கொண்டிருக்கிறது లోకం యొక్క వ్యాపారం అంతా కూలిపోతుంది Slowly it is also impacting India. இந்தியாவையும் அது மெதுவாக பாதிப்பு செய்து నెమ్మదిగా கொண்டிருக்கிறது ఇండియా మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది But ஆனா కానీ this is the hour
இதுவே வேளை. ఇది సమయం, సరైన సమయం. to show forth the beauty of Jesus. இயேசுவின் அழகை காட்டும்படியான வேளை இதுவே. క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సౌందర్యమును చూపించే సమయము. Last night and this morning, இந்த காலையிலே, ఈ ఉదయము గత రాత్రి a question came to me. ஒரு கேள்வி எனக்கு ఓ வந்தது. ప్రశ్న వచ్చింది నాకు. Am I hiding Jesus? நான் இயேசுவை மறைத்து கொண்டு இருக்கிறேனா? నేను క్రీస్తును దాచేస్తున్నానా? Am I screening off Jesus? இயேசுவை மற்றவர்கள் பாராதபடிக்கு மறைக்கிறேனா? యేసు ప్రభుని ఇతరులు చూడకుండా కప్పేస్తున్నానా? Oh, what a dreadful thing. என்ன பயங்கரமான காரியம் అలాంటి அது. భయంకరమైన విషయం. My dear people, என் அன்பான மக்களே, నా ప్రియులారా, you can either shine forth Jesus, ஒன்று நீங்கள் இயேசுவுக்காக எழும்பி பிரகாசிக்க முடியும். యేసు ప్రభు కొరకై మీరు లేచి ప్రకాశించొచ్చు. and walk like Jesus, இயேசுவை போல நடக்க முடியும். యేసు ప్రభు వలె నడవచ్చు. but you can also be the enemies of the cross. సిలువకు శత్రువులైండు కూడా ఉండొచ్చు. சிலுவையின் சத்துருக்களாகவும் நீங்கள் இருக்க முடியும். You have to choose between these two. இந்த ரெண்டு காரியங்களுக்கு நடுவே நீங்களே தெரிந்து ఈ கொள்ள రెండింటికి வேண்டும். మధ్య మీరే ఎంపిక చేసుకోవాలి. We have so often sung, அடிக்கடி நான் பாடி இருக்கிறோம். మనం తరచు పాడుతూ ఉంటాం. let the beauty of Jesus be seen in me. இயேசுவின் அழகு என்னில் காணட்டுமே என்று. క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సౌందర్యం నాలో కనబడనివ్వు. All his wondrous love and compassion. அப்படி அற்புதமான அன்பு மனதுருக்கம் எல்லாம், అద్భుతకరమైన ప్రేమ, దయ. I don't know if you have once meant what you sang. ஒரு முறையாவது அர்த்தத்தை உணர்ந்து நீங்கள் பாடினீர்களோ எனக்கு தெரியாது. అర్థపూర్తిగా ఒక్కసారైనా పాడారో నాకు తెలియదు. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, forgive us for hiding Jesus. இயேசுவை நாங்கள் மறைத்து வருவதற்காக எங்களை மன்னித்தருளும் క్రీస్తును பிதாவே. మరుగుపరచుట వలన మమ్మల్ని ప్రభు తండ్రి క్షమించండి. Forgive us, Lord, for compartmentalizing Jesus இயேசுவை to பகுதி a narrow segment. குறுகிய பார்வையோடு இயேசுவை பிரித்து வைப்பதற்காக எங்களை மன்னித்தருளும். ఒక ఇరుకైనటువంటి విధానంగా క్రీస్తును మేము విభజిస్తున్నందుకే క్షమించండి. Thou God of all flesh, reveal yourself to these dear people. மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனே, இந்த அன்பான மக்களுக்கு உம்மை நீர் வெளிக்காட்டு. సర్వ శరీరులకు దేవుడా, ఈ ప్రియులైనటువంటి వారికి మిమ్మల్ని మీరు ప్రత్యక్షపరచుకోండి. That they may never act as though life is Maya. ஏதோ வாழ்க்கையெல்லாம் மாயை என்பது போல அவர்கள் ஒருபொழுதும் வாழாதபடிக்கு ఎన్నడూ జీవితం ఒక మాయని అలాగా అనుకోనివ్వకండి. Let them have the values of Jesus. இயேசுவின் மதிப்பீடுகளை அவர்கள் கொண்டிருக்கட்டும். యేసు ప్రభు యొక్క విలువలను కలిగి ఉండనివ్వండి. What doth it profit a man to gain the whole world? மனுஷன் முழு உலகத்தையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் ఒక మనిషి లోకమంతా సంపాదించడం వలన అతనికి లాభమేంటి? Lose his own soul. தன் சொந்த ஆத்மாவை இழந்து போனால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే లాభమేంటి? The value of one soul. ஒரு ஆத்மாவினுடைய விலை மதிப்பு. ఒక ఆత్మ యొక్క విలువ. Make us real, make us diligent, make us careful. உண்மையுள்ளவர்களாக, கருத்துள்ளவர்களாக, ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாக எங்களை இருக்க பண்ணு. జాగ్రత్త పరులుగా, మమ్మల్ని నిజమైనటువంటి వారుగా, యథార్థవంతులుగా చేయండి. Lord, the best for you we may reserve. மிக சிறந்ததை நாங்கள் உமக்கே கொடுக்கட்டும். మాలో ఓ ప్రభు ముఖ్యమైనటువంటిది, మేలైనది నీ కొరకు ఉంచనివ్వండి. Not the least and the lame. ஆண்டவரே, வீணான குறைந்ததை கொடுக்க வேண்டாம். చెవిటిది, కుంటిది కాదు. So help these dear people. எனவே இந்த அன்பான மக்களுக்கு உதவி ఈ செய்யும். ప్రియులకు సహాయం చేయండి. And help me to redeem the time. நான் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள எனக்கு உதவி సమయాన్ని செய்யும். ఉపయోగించుకోవడానికి నాకు సహాయం చేయండి. We ask in Jesus' holy name. இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்தில் விளக்கேற்கிறோம். యేసు పరిశుద్ధ నామమున అడుగుచున్నాము. Amen. ఆమేన్.